Kia Sportage солаш 2011 мошин вагони мебошад. Мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. Мани ҳолати балон хеле ки дида истодаед. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ма мошин бисёр дар ҳолати хуб барои он ки вагон мебошад. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначош кнопочки, коробкаш автомат, бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама наворотҳои ин замона дӯстони азиз. сиденияш меқи кожини мебошад. бисёр дар ҳолати хуб. боз вайки сиденияҳои пеш абагриф. мани рӯлош лифт, мана рӯлош лифт дӯстони азиз. мани ҳолати салони қафои мошин чӣ хеле ки дида истодаед. мотор 2 CRD сӯзишвори дизел. расход чӣ қадар ко? 8 литр. расходаш 8 литр ва 100 километр мегардад. чӣ хеле ки дида истодаед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 115 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 773 45 75 92 600 38 38. Volkswagen Jetta солаш 2012 мошин вагон мебошад. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед. мани ҳолати балони мошин. мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. аз дохили салон ҳозир барои шумо маълумот медиҳем. навор писанди шумо боша ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, мани бортош компютер, мультирол, климат контрол, пробегаш 155 000 километр. мани ҳолати салони мошин сиденияш кожини мебошад. чӣ хеле ки дида истодаед. мана мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 2 сӯзишвори дизел. چند بود؟ соҳибаш вайтр фандако. расходаш 8 литр ва 100 мегардад. нархи мошин 120 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 990 05 00. Mercedes-Benz сечка солаш 99. мани намуди берунаи мошин ёдовар мешавам. комплектасияш элеганс мебошад. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электра, CD плеер дорад, сентр замок, дута сиденияҳои пешабагриф, пробегаш маълум не пробег. ин боз люкам дорад. ин сиденияҳои пеш боз сиденияҳош лифт. мане хеле ки дида истодед сиденияҳо лифт дӯстони азиз. боз сиденияҳои пешабагриф. мошин ва гапо тозача. ин ҳолати салони қафои мошин.
мотор 2.4 сӯзишвори бензин, расходаш 10 та мегардад. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 990 0500. Hyundai Sonata солаш 2011. мошин вагон мебошад. манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначаош кнопочни, коробкаш автомат, троник, дутта сиденияҳои пеш обогрев, борташ компютер, CD плеер дорад, монитор дорад, калиташ старт-стоп. калиташ старт-стоп. хай ҳозир мебинем пробегаш нишон диҳадага. барои шумо мегӯем. пробегаш 96 000 километр дӯстони азиз. сиденияҳош нахе кожини мебошад. боз сиденияҳош лифт дӯстони азиз. мани ҳолати салони қафои мошин чӣ хеле ки дида истодаед. мана мотор 2 сӯзишвори бензин. ҳолати мотори мошин чӣ хеле ки дида истодаед. нархи мошин 100 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 997 707 92 844 48 16. Hyundai Sonata солаш 2011. мошин вагон мебошад. мани намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед. балонушам ҳолаташ хуб. ماشین بلد سیاه کلند 4 электро, сентр замок, ойначаош кнопочни, коробкаш автомат, сиденияҳош обогрев, бортош компютер, монитор дорад, мультирол. пробегаш ҳозир мефаҳмем 85 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. این بومش پانوراما دستون عزیز چه خیلی که دیده ایستادید. موتور 2 سوزشواری بنزین. نرخ ماشین 98000 سومون با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 997 707 92 844 48 16. خمیر солаш 2006. мошин вагон мебошад. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани ҳолати балонош бисёр. мани намуд аз қафои мошин. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электро, сентр замок, коробкаш автомат, CD плеер дорад. наворотош ҳозир пробегашам мефаҳмем. пробегаш 195 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин. ин сиденияш боз лифт. сиденияҳо лифт, боз сиденияҳош обогрев. бисёр ҳолаташ хуб. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз.
باز منی تاراش هم هست. باز لوک هم داره. нархи мошин 125000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 37 77 65 92 37 77 24. Портер 1 солаш 2000 мошин гаштагӣ мошини хуҷанд дохили шаҳри хуҷанд ба гаштагӣ яъне намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед ҷои боркашониш балонош зимни буда зимистона балонош тайёр уҷи ҳамту мегиртон ҳай мекунтомана балонош зимистона мехи барф чекидамондагӣ ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. яъне 2 электропакет дорад, коробкаш механик ва инҷа магнитофон. пробегаш 221000 километр. ин ҳолати салони мошин сиденияш кожи мебошад, кожи сиёҳ. нархи мошин 58000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 775 80 10. Chevrolet Cruze солаш 2010. Манин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. ман ҳолати балони мошин дӯстони азиз. манин намуд аз кафои мошин мотор 1.8 турбо. дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электре, коробкаш автомат. инҷа монитор дорад, CD плеер дорад, центр замок, кондитсионерош кор мекунад. пробег маълум не, лекин пробегаш маълум не. ин рӯлош лифт. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. сиденияш кожи мебошад. ин ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.8 якатек сӯзишвори бензин. расходаш 8 литр сахта мегардад. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 717 0075 92 717 0075. боз як портерду солаш 2011. мошин вагони мебошад. мотораш ярди нестаги. ин намуди бернаи мошин. ин ҷои боркашониш. ҷои боркашонишам бисёр дар ҳолати хуб. ин дута электропакет дорад. пробегаш 160000 километр. нархи мошин 80000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 716 10 10. Lexus GX 470 солаш 2005. ин намуди бернаи мошин. санҷиш техникӣ ойнаҳои сиёҳ шишаш ҷи ҳамин маҳадо мешавад. ин намуд аз кафои мошин.
داخل سالن برای شما معلومات میدیم. 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، коробкаш механик. Автомат. Автомат. коробкаш автомат. 4 VD, 4 VD. 4 VD یعنی بارتاش کامپیوتر. Changer. چنجر DVD دارد. Автопилот. автопилот. Климат پربیگش контроль. کلیمیت کنترل. پربیگش چند کوی Климат ابا؟ кондиционер. Пробегаш. پربیگش 130,000. 130,000 کیلومتر پربیگ. این لوکام دارد. کانزنیروش کار میکند. این هولت سالن کفای ماشین چه خیلی که دیده ایستادید. لوک موتور 4.7 8 سیلندره. بنزین نکو حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 150,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 905 08 80 74. Mercedes Benz Seçki Solaş 2000 komplektasiyаш Classic Selection می باشد. یعنی نمود بیرونی ماشین چخیلی که دیده ایستادید. یعنی نمود از کفای ماشین. از داخل سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخل سالن رحمت شما تیجمی بیرکو. داخل سالن 2 الکتروپاکت، коробкаш механик و اینجا مایتافون دارد. سنتر زمک. پربیگش 107,000 کیلومتر. این هولت سالن چه خیلی که دیده ایستادید. این هولت سالن کفای ماشین دوستان عزیز منه. موتور 2 سوزشواری گاز بنزین. گازش یورو 4. расход چقدر؟ расходаш 10 تا газгирӣ 90-95 се мегардад. раи росби боз зиёдтар. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 67,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 749 96 66. Mercedes Benz Classic Selection سالش 2000. یعنی این نمودی بیرونی ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. یعنی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم دوستان عزیز. داخل سالن 2 الکتروپاکت، коробкаш механик، سنتر زمک، اینجا رادیو FM. پربیگش 189,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستادید. این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز منه. موتور 1.8 سوزشواری گاز بنزین. گازش یورو 4. расход چقدر است؟ расход amo постоянный расход. расходаш 10 تا 85 90 تا میگردد. این حالتی موتور ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. نرخ ماشین 67,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 93 922 93 83. Seçki elegans Solaş 94. یعنی نمودی بیرونی ماشین چه خیلی که دیده ایستاده.
یعنی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخلی سالن коробкаш автомат 4 электропакет, магнитофон дорад, сентр замок, пробег 358,000 километр пробег. این حالت سالن ماشین باز منی لوکام دارد بنه. این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز خیلی که دیده ایستاده حالت سالن کفای ماشین. мотор 1.8 سوزشواری گاز بنزین گازش راسای راسخود چقدر راسخودش 10 تا گاز گیری 85-90 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 42,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 769 789 66 55. Mercedes Benz Sola 91. این نمودی بیرنه ماشین خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سلام برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. این داخل سلام این 4 الکتره коробкаш механик 2 сиденьёи пеша багреф اینجا CD плеер دارد. пробегаш 356,000 километр. این باز اینجا لوکام دارد. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین. این بالای سیدنی من خیلی رویکش های زمانوی کشیدگی منه. موتور 250 سوزشواری دیزل. راسخود چقدر؟ راسخود راسخودش 8 لیتر و 100 کیلومتر میگرده. نرخ ماشین 35,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 793 0123 98 793 0123. سچکه الگانس سالش 95. من نمودی بیرنه ماشین خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت коробкаш механик من اینجا CD پلیر دارد. سنتر замок پربیگش هم بفهمیم 491,000 کیلومتر پربیگ. این حالت سالن ماشین خیلی که دیده ایستاده. این حالت سالن کفای ماشین. موتور 1.8 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4. راسخود چقدر اکو؟ 95. راسخودش 10 تا گاز کدی 90-95 کیلومتر میگردد. حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 37,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 38 74 84. Mercedes Benz Sechke Sola 98. Комплектацияш классик. Они намуди биернай машин خیلی که دیده ایستاده.
من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن دو الکتروپاکت، коробкаш автомат, CD плеер дорад, сентр замок, пробегаш 261,000 километр. Mana in hold saloni qafoi moshin do'stoni aziz. Mana boz lyukam dorad. Мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. Газаш евро 4. Расход чӣ қадар яко? Расходаш 10 та газ киди 70-80 километр мегардад. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 766 866 68 00. Hyundai Tucson солаш 2007. Мошин вагон мебошад. Ман ин намуди бернаи мошин. Чӣ хеле ки дида истодед? Ман ин намуд аз кафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. داخل салон 4 электропакет, центр замок, айна чаш кнопочный, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад, магнитофон дорад, пробегаш 277,000 километр. ин дита сиденияи пеш обогрев. ҳам кожини мебошад, ҳам сиденияш обогрев. این حالت سالن قفای ماشین سیدینیوی قفاش هم اباگریف بوده. یعنی قفاش هم الکتروپاکت هم اباگریف. мотор 2 سوزشوری دیزل. یادآور میشیم ماشین آواگون یک دست. ولی یعنی موتورش هم شتگی نه. нархи мошин 70,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 37 75 39. Kia K5 солаш 2011. یعنی намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед? من این نمود از کفای ماشین اکای عبا گذنیات داخل سالن 4 электропакет, центр замок, айна чаш кнопочный, коробкаш автомат, дута сиденияи пеш обогрев, инҷа CD плеер, монитор, бортдошт компютер, климат контрол, мультирол. Пробегаш 321,000 километр пробег. Ман ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? Ман ҳолати салони қафои мошин. сиденияш ҳамаш кожини мебошад. мотор 2 сӯзишвори бензин. нархи мошин 90,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 781 54. Сечка элеганс солаш 95. من این نمود بیرنه ماشین
من این نمود از قفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم دوستان عزیز. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат، CD плеер дорад, центр замок, кондиционерош кор мекунад. Пробегаш 368,000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида ҳисобед. Боз мани люкам дорад. Мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.8 сӯзишворӣ газ бензин, газаш евро 4. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 43000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 76 03. Opel Astra G солаш 2003. Мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истоде. ёдовар мешем санҷиши техникии яксолина дорад. мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстон. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, менеҷа CD плеер дорад, кондиционерош кор мекунад. пробегаш 154,000 километр. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истоде. یعنی ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мана мотор 1.6 инжектор, сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар? расходаш номаълум гусасен, лекин мошин фақат бензин ки гаштаги ҳоле газа дидагиш не. ҳолати моторашам бисёр хуб. нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 759 86 86. Opel Astra G Caravan солаш 2006. мошин вагон мебошад. ман ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед. ман ин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, менеҷа магнитофон дорад, кондиционерош кор мекунад. пробег 128,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед дӯстони азиз. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 1.1 сӯзишвори бензин. фақат бензин, ҳоли газа дидагиш не. нархи мошин 58000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 759 86 86. сечка элеганс солаш 99. ман ин намуди берунаи мошин ман ин намуд аз қафои мошин. ин қафошанда бо задни камерашам будааст. мана
داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш автомат, CD плеер дорад, сиденияи пеша багриф, центр замок, пробегаш 177,000 километр. این سیدینیاش کاج نمی باشه، کاج سیاه بسیار خوب. این حالت سالن کفای ماشین. این چند موتور 2 سوزشواری گاز بنزین، گازش یورو 4. расходаш 10 تا газ киди 85-90 та мегада. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 643 64 64 98 517 90 00. Zafira Elegance солаш 99. من نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш механик، اینجا CD پلیر دارد، کانسینیرش کار میکند. پرابیگ 183,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالن ماشین چخیلی که دیده ایستادید. این حالت سالن کفای ماشین. мотор 1.8 1.1 سوزشواری بنزین. Benzin gaz. گاز بنزین بنا. газаш прахсойми? Евро 4 gaz. газаш евро 4. расход чиқадар ко? Расход 80 تا 90 تا 100 та. расходаш 10 та газ киди 80-90 километр мегардад. барои росбе боз зиёдтар мегардад. нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 700 98 46.